Sayaw, Ella. Sayaw, Ella. Kami din eh. Welcome to Victory. Interviewin natin si Ella. Ella? Yes. Kamusta sugat mo? Ayun, sama. Ayun yung sulat ko. Ang ganda, oh. Excuse me, hindi sulat yan. Actually, kinat yan. Cut yan eh. Loko mo ko? Kailan nagisulat yan? Native kasi. No. May tinta na pala kasi laki ng styro. Ayun pala si Marner. Dito ko lang sa camera nakita si Marner. Kuya Marn. Cause I'm not there, so I... Uy. Meron na ako nakita.